kuna funi di auma kala seli ke awye ka sekoni do ko do barkala aw mana ke jien fan awye aw ka radio la mais en komuma la kaizienne. La Cayésienne écrit et réalise les spots publicitaires, radio en respectant le cahier des charges des annonceurs. Notre objectif, vous conseiller dans la recherche de votre communication et vous proposer des messages publicitaires créatifs et performants correspondant à votre image, afin de répondre au mieux à vos besoins. Revenez à la réalité. Et rendez-vous vite sur la Cayésienne et communiquez mieux pour toutes vos publicités avec la meilleure qualité sonore. Une seule radio. Radio la Cayésienne, Radio la Cayésienne. La radio-station. Radio la Cayésienne, Radio la Cayésienne sur 102.2 FM. Back to basics. Radio la Cayésienne sur 102.2 FM. Les voix de votre quotidien. Nous vous réveillons le matin. Nous vous endormons le soir. Nous vous faisons rire et nous vous orientons tout au long de la journée. Notre métier, promouvoir vos événements, votre entreprise, vos produits et services dans des spots publicitaires ou des éléments audiovisuels sur mesure et à votre image. Nous sommes le groupe média Caille Info. Radio la Cayésienne matin, midi, soir, toujours plus proche de vous. Radio la Cayésienne matin, midi, soir, toujours plus proche de vous. Balondana ufo, Malika balondana ufo.
Société, éducation, radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. Mahamadou alias Sambadial. kayce anamso demse anima koro hanga polugata hobra jelero no watina hotlobe radio La Cayésienne 102.2 FM alele kungana barkulo nyanaje kene niye hale kene sigile tenodene kadamna ne kanya muga anikile ngatabla ne kanya muga anipla kuna funu jelen ka ori awma to dum kana barkulo nyanaje ale sanfe wala sa mbolo done ka foni watina jije kalisa ale tegene karafe jurlo abe ka saman tay micro la Samba Diallo Bakurba wala sa amina kuma minga suina ode 16e édition tourna Laka Safando au final ba obetan dogon nata amme kuma ko o ko fe premier basketball hamanda do wala kadaga sigide kay hale siba suro halka ambodo o konnana number la mondona ka fo premier coupe d'Afrique des nations Égypte 2019 tirage au sort o kono o kera Johnny Jomina ben amandado ni bela jela tasi championnat européen Ligue des champions oluma ci quart final olu retour olu be damno sini soni bakuru amna do laka wala Vous écoutez Radio La Cayésienne sur 102.2 FM. Tia la tio, tia la tio, farafina bede da laula, egli soba bede da laula, ae ambe da maula, ae ambe dia uye, tia la tio. Radio La Cayésienne sur 102.2 FM. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. Tourna Laka Safando ale final ba hata ko tan an worona final ba obetan sibiri nata no be avril kalo tlem gawa samba fla anta an kronton final abta dugumna ode jetaye abnata ta équipe no yonche o moya fra ani sabusire sambala hulbina nyon soro 16e édition ale final ba o kenega sibiri nata jataya ale terrain sanfɛ ola jije fɛn kɔni ye an ka quartier an y'a sɔrɔ radio La Cayésienne ale kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛna groupe ba la wuli an ka taa final ba in ale kɛnɛ kan jataya ale du kɔnɔna o la secrétaire administratif an b'a ka a ɲini nɛgɛjuru sira nin waati na labɛn bɛ cogo min mun kosɔn ka se ka do sɔrɔ an ye an b'a ka a ɲini nka an tɛ ka a sɔrɔ fɔlɔ Monsieur Kamara an bɛ ka a ɲini mun kosɔn a ka se ka kuma kan ni final ba in mun bɛ tan sibiri nata jataya ale du kɔnɔna mɔgɔya fɔra ale ni sabusire sanbara olu kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16e édition tourna Laka Safando o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye organisateur ye an ka foli bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nin waati in na
Monsieur Kamara an tɛ ka a sɔrɔ cogo si nka émission kɔnɔna na n'an ye sansi sɔrɔ an n'a bɛna kuma finaliba in kan mun bɛ taa sibiri nata jataya mɔgɔya fara sabu sire sanba la. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. Vous écoutez Radio La Cayésienne sur 102.2 FM. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. Amido basketball ale kɔnɔna nin wagati la n'a donna basketball ale kɔnɔ an b'a k'a fɔ championnat national ale phase retour 9e journée sigideka ye ale tun bɛ ka yira la de Bamako ka o bisimila cɛlankaw fan fɛ o match o tana sibiri kɛɲɛbaga in na Kayi ale du kɔnɔna na sigideka ye ale kɔnɔ se b'a sɔrɔ o kɛra 67 yira la ale ka 51 o la hali bi jaabiw la cɛlankaw fan fɛ joliba AC ale ni CRB tun ɲɔgɔn na Serbe ale se b'a sɔrɔ kɛra 61 joliba ale ka 45 polisiw olu fana ni Ispas ɲɔgɔn na polisiw olu se b'a sɔrɔ kɛra 75 Ispas ale ka 58 Atara ale ni Estade Malien tun ɲɔgɔn na o match banna Estade Malien ale ka se b'a la o kɛra 66 Atara ale ka 63 o la musolakaw olu fan fɛ sa commune 5 ale ni joliba tun ɲɔgɔn na joliba kɔni seba ɲuman sɔrɔ kɛra 82 commune 5 ale ka 40 o kɔfɛ Ispas ale fana Atar olu tun ɲɔgɔn na Atar ale gagna 68 37 polisiw olu ni Estade olu fana tun ɲɔgɔn na musolakaw fan fɛ polisiw olu se b'a sɔrɔ kɛra 61 Estade Malien ale ka 49 Tata ka bɔ Sikasokaw fɛ o tun bɛ ka commune 3 o bisimila o match o banna 59 ka taa commune 3 ale ka nɔ Tata ale ka 52 nin tun ye basketball ale jaabiw ye cɛlakaw fan fɛ ani musolakaw fan fɛ min sɔrɔla 9e journée ale hukumu o kɔnɔna na. Mahamadou alias Samba Diallo. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. An donna kunnafoni kɔnɔna an bɔlona k'a fɔ tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 o kɛra lɔgɔkun tɛmɛbaga in na o hukumu kɔnɔna na an Tijani Kuma an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Bamako Tijani ale bɛ ligne na ani kunnafoni bɛ fɔfɔba kɔnɔ wagati na a bɛna o da an tulo kan Tijani i ni su. Marhaba Sama Diallo. Somɔgɔw bɛ di? An bɛ Ala tanu an bɛ Ala barika da. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ baasi min na ka na bi waati in na o kɔni funteni o kɔni ɲɔɲalen o wasalen do Bamakɔ kɔnɔna nin waati la. Ayiwa an fana fɛ yan funteniko kɔni o b'an fana fɛ yan Tijani. Nin wagati in na i bɛ direct la radio La Cayésienne ale sanfɛ. Oui. Nin dɔgɔkun kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 o kɛra. Siga t'a la. Ani aw fana kalan tun bɛ ka kɛ aw kunna dɔgɔkun kɔnɔna na Bamako. An bɛ se ka mun sɔrɔ nin fɛn filɛ in o kɔnɔna na. Ok, an bɛ la radio La Cayésienne an b'a maa bɛɛ lajɛlen fo ka auditeur auditrice ka bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen bɛ radio la nin waati in na. U bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ fɔlɔ an yɛrɛ fɛ yan an ka taa farafinna gun sanfɛla la n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ta ko bisaba ani filanan yan an ka taga ye. Komi i y'a fɔ cogo min na journaliste olu kɔni tun bɛ école la sibiri tɛmɛnen. Stade 26 mars ale kɔni kɔnɔna la. École tun bɛ tali jumɛn de kan. Ko n'i y'a mɛn ko i bɛ fɛn fɔ i k'a dɔn fɔlɔ yanni i k'a fɔ. Kosɛbɛ.
a tun b'o de kan kɛrɛnkɛrɛnna ko nord fo ka se réseau francophone ma olu kɔni y'a laɲini k'u ka journaliste bila tile kelen kalan na hali n'a sɔrɔ heure 3 o kɔni kɛla kalan na walasa changement dɔw kɛla loi des jeux kɔnɔna la fo ka se VAR ale bɛ ka na farafinna gun sanfɛla fɛnɛ la voilà ko ka se k'o ɲɛfɔ journaliste ye n'a ɲɛfɔla journaliste kelen o bɛ se k'a ɲɛfɔ maa 100 ye a ka antenne sanfɛla la a bɛ se k'a fɔ maa 1000 a ka antenne sanfɛ ko yanni ka bɛɛ lajɛlen wele ko nan'i kalan n'i ye mɔgɔ kelen kalan min bɛ se k'a lase k'i k'i sɔnni sigi o kan joona na o de kɛra sababu ye o ye journaliste wele ka se ka nin kɔni a kalan ka an kun anw min bɛ an ni auditeurs ni ɲɔgɔn cɛ olu ni auditeurs ni ɲɔgɔn cɛ a kalan kɔni bɔra loi des jeux ye yɛlɛma dɔw kɛlaw la ka se ka ɲɛfɔli ko olu la kabi salon yɛlɛmaw kɛla fo ka na se ɲinan ma ka yɛlɛma caman article 8 ɲɔgɔn na magakɛla olu la mais u yɛrɛ ka laɲini ko donna nata u bɛna kɛ cachette ye k'a di journalistes ma walasa an bɛ se k'a la passer an ka jabaraniw an ka télé an ka radio olu sanfɛla la cogo min na voilà a bolila ka boli filanan o kɛla VAR ye n'o yɛrɛ kɛlen don ka maa caman kɔnɔna gan bi in na arbitrage video n'o kɛlen don ka maa caman kɔnɔna gan bi in na dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko nafa t'a la ko ka d'a kan ko olu y'a ta k'a lajɛ ko nin kɔni dabɔlen don équipe fitininw olu de kɔni kama yana an yɛrɛ fɛnɛ ka taa kalanso an yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen hakili tun y'o ye mais ko kalanso n'i taara kalanso i bɛ faamuyali caman sɔrɔ fɛn dɔw la kosɛbɛ o kɛra sababu ye arbitre VAR a bɛ baara kɛ terrain kɔnɔna yɔrɔ min na instructeur n'o tun ye Aidara ye ancien arbitre international vraiment instructeur FIFA do ni waati la ko ni da don na kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'an fɛnɛ ka se k'a ɲɛfɔ an ka auditeur n'an ka spectateur an n'an ka lecteur ko walasa mɔgɔ caman fɛnɛ ka se ka arbitrage video ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ko jɔyɔrɔ point 4 de bɛ yen VAR kɔni sɔnni sigilen don de kan wa o point 4 kɔfɛ ko VAR tɛ baara kɛ yɔrɔ si la tuguni ko ye jumɛn ye bi donna bi mɛ don o ye point fɔlɔ ye VAR a bɛ intervenir o de la bi donna ani bi mɛ don a jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye filanan ye jumɛn ye penalty kɛla walima penalty tɛ VAR mɔgɔ bɛ arbitre principal o de ma ka baara la ko o jalatigɛ sabanan ye jumɛn ye carton rouge direct ko deuxième carton jaune au côté VAR ka sira foyi t'o la mais carton rouge direct n'a sɔrɔ faute dɔ kɛla rouge direct de kan ka yira n'a sɔrɔ arbitre ma kɛ rouge direct ye o b'a wele o bɛ image yira la ale de kɔni bɛ a décision ta i y'a faamuya o y'a point sabanan ye point 4 tɛ dɔwɛrɛ ko identité erronée identité erronée tɛ dɔwɛrɛ kɛ fili par exemple Samba ale ye kalamani 4 o b'ale kɔ la terrain kɔnɔ la ale de faute kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ kalamani 8 o bɛ terrain kɔnɔ arbitre taala jaune yira o la ou bien a taala rouge yira o la o de ye ɲangini kɛ yan'a k'a fɔ k'a bɛ taga kalamani 4 min bɛ Samba kɔ la a tun kan ka yira o de la arbitre video b'a fɔ karisa i kɔni i filila nin de faute kɛ i ye ɲangini min kɛ a kan ka kɛ nin de la wa ko nin yɔrɔ 4 dɔrɔn de VAR ale kɔni bɛ appliquer o de la sinon n'a bɔra o kɔni na ko VAR jɔyɔrɔ foyi tɛ ballontan kɔnɔna la tuguni i y'a faamuya wala ninnu kɔni ninnu kɛla belebele ani tuguni arbitre central an tun b'a fɔ arbitre central ko o fana bɔra ballontan à partir du 1er juin 2019 k'a tɛ fɔ tuguni ko arbitre central a bɛ fɔ arbitre principal tɔ ninnu fana tɔ et les autres assistants arbitre principal et les autres assistants parce que assistant o tɛ dɔwɛrɛ
mun bɛ fɔlɔ ni filanan na n'olu bɛ arbitre dɛmɛ ballontan déroulement kɔnɔna la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'o fɛnɛ bɛ assistant vidéo la arbitre dɔ fɛnɛ bɛ sigi ka se ka vidéo ko baara kɛ vidéo technicien olu fɛnɛ kɛrɛfɛla la wa bɛ fɔla ko o de sisan au arbitre principal et les autres assistants kango terminologie kango employé anga télé la kango employé anga radio la kango employé anga presse journaux konola la wala sanga lecteur munu ba na men wati bela jele olo fana ka faraw aklan taw kan o FIFA ko ni o be yelmali chaman ke wati be mais o ko ne a initié ñinan ka formation ko ni ka journaliste kun comment kulubale ale ko tumbo o kene kanana aya ka ni so dia ira ko sebe ko nala sonama ko san olu era ko ni ko ona ñinin ko ka journaliste formé alla kala chien kelen wala sa journaliste en fana ke bo flou kono an ga se ke alasi ase cogo ɲuman fana la o kɔni kɛla stade du 26 mars kɔnɔna la sibirido an bɛ foli belebele kɛ Conor présenti ale ni réseau des journalistes reporters sportifs de la francophonie voilà an bɛ foli k'olu ye sar ale n'a ka mɔgɔw o bɔlen kɔfɛ sa i ye point filanan min fɔ n'o bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 32e édition amba comme bela jele a ye jabaranu sanfala la cogo min na mais ko ni fiɲɛ wulila bela jele ko ni bɛ jira kuna donni la kosɛbɛ Mali an jɔyɔrɔ bɛnna jɔyɔrɔ durunama groupe durunama n'o ye groupe A bela jele kɔni b'a dɔn ko Coupe d'Afrique des Nations a bɔla équipe jamana 16 la ka taa jamana 24 na kosɛbɛ min kɔni bɛ ka siɲɛ gale an bɛ hakili lajigi Coupe d'Afrique yɛrɛ a ta ko fɔlɔ kɛla 1957 o donni na jamana 3 de y'a ta ka bɔ jamana 3 la ka na se sisan jamana 24 o kɔrɔ b'a yira ko taaɲɛ o kɛla ko la fɛn caman ɲɛna kɔnɔ leçon caman ɲɛna kɔnɔna la a kɛ kun ye walasa jamana dɔw bɛ yen olu fana kɛ chance sɔrɔ ka se ka ye farafina gun ballontan fɛti belebele ale kɛnɛ kan nin bɛ Mali ka an siɲɛ 11 na an bɛ qualifié ka taa Coupe d'Afrique des Nations ale kɔni kɛnɛ kan mais ka hakili lajigin ka kabi 2008 fo kana se sisan ma Mali an kɔni b'an ka tigɛ sɔrɔ ka taga o kɔrɔ b'a yira irrégularité o bɛ ka na an ka équipe la an jɔyɔrɔ bɛnnen don groupe E kɔnɔna ma groupe E min o dagalen don CSKA olu kɔni fɛ Egypte jamana kan na ani Caire n'o ye u ka capitale ye o bɛ jɔ kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 30 ɲɔgɔn la o ye Suez ale ni Caire o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ yanni an ka don tirage yɛrɛ kɔnɔ an ka Conor présenté fo ka se Mohamed Magasuba entraîneur par intérim olu tun bɛ Misira jamana kɔni kan o ye hôtel lajɛ Egypte ale ni Mali Tunisie ale ni Mali yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ jɛlen bɛ kɛ hôtel kelen kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ mais terrain sa a terrain capacité o tigi jɔ maa 25 la i n'a fɔ Omnisport o bɛ cogo min na o bɛ capacité min ta maa min ta an dagalen don yɔrɔ min na o fɛnɛ o capacité kelen ɲɔgɔnna ye kosɛbɛ mais pelouse an bɛ yɔrɔ min na comme sisan a baara de kɔni bɛ sen na bugurimugu o de kɔni bɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ cogo min na mais comme k'a bɛna kɛ gazon synthétique de n'o ye manalama ye o la kɔni o baara a labanni o tɛ an kamana gan kosɛbɛ sinon ni gazon naturel don an tun bɛ se k'a fɔ ko o kɔni ko ye a tɛ se ka bɛn kosɛbɛ Gabon ta kɛla précipitation kɔnɔ cogo min na an b'a fɔ an fana tun tɛna bɛn pelouse ɲɛnama ma bon o kɔni na sa tirage au sort o kɔni kɛlen an kɔni garizɛgɛ donna équipe min na n'o ye Tunisie poule de tête Mali ale dal'o kan Mauritanie ale ni Angola ni kɔni jamana 4 jɔyɔrɔ fɔlɔ ni filanan o kɔni na ye ɲini ninnu cɛla la an bɛ hakili lajigi kɛ teliya la équipe ninnu kɔni nana cogo jumɛn na Samba
éliminatoire o kɔni o kɔfɛ jamana bɛɛ lajɛlen match 6 kɔni kɛ ni ye Tunisie ta k'a lajɛ ale tun dagalen don éliminatoire groupe J kɔnɔ match 6 sebaya 5 plan Desco 1 Alain Giresse ouais Alain Giresse hali n'a sɔrɔ a ye match laban olu de kɔni kɛ Égypte Tunisie fɛ ka da ka degeli karamɔgɔ tun bɛ u y'o gɛn ko bolontan ko victoire bɛ yen mais ko production fana bɛ yen olu ka laɲini tun tɛ victoire dɔrɔn ye mais ko bolontan ni cɛ ɲuman kan k'o fana ye la manière wala o y'u ka degeli karamɔgɔ kɔni limogé o ko la que Alain Giresse kɔni ale de bɛ yen waati la n'a tɛmɛna Mali yɛrɛ kɔni fɛ kosɛbɛ an y'a ye o ye 12 don 4 de donn'u la Égypte a bɛ jɔyɔrɔ min na bi classement FIFA yɛrɛ la Tunisie ale bɛ jɔyɔrɔ 28 de la classement FIFA la ni y'u ka participation 19 ye Coupe d'Afrique des Nations o kɛnɛ kan o ye kɛla champion d'Afrique siɲɛ 1 o kɛla u yɛrɛ fɛ 2004 u ye Coupe du Monde a participé siɲɛ 5 an bɛ se k'a fɔ o kɔni Égypte ale ka performance Tunisie autant pour moi voilà oui Tunisie ale ka performance an bɛ se k'a fɔ n'an nana Angola la match 6 kɔni kɔfɛ ale sebaya 4 sɔrɔ Desco 2 o kala la 90 a y'o sɔrɔ k'o don 60 o donna la ale ka farankan o kɔni o kala 3 ye ale tun dagalen don groupe I kɔnɔna la ale yɛrɛ kɛla o jɔyɔrɔ fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ Angola ale Coupe d'Afrique des Nations ni y'a ka participation 6nan ye Angola ta la Coupe du Monde na siɲɛ 1 o kɛla 2006 waati la an b'a fɔ a jɔyɔrɔ bɛ classement FIFA la nin waati la an b'a fɔ o kɔni 65e n'o ye jɔyɔrɔ 65nan ye o ye Angola kɔni jɔyɔrɔ o kɛcogo ye n'an bɔra la sa an bɛ taga Mauritanie nin ye ŋɔni ale siɲɛ gale ye Coupe d'Afrique des Nations o kɛnɛ kan Al-Mourabitoun voilà les Mourabitoun an sigiɲɔgɔnw don an kayikaw sigiɲɔgɔnw siga t'a la voilà match 6 kɔfɛ o fɛnɛ sebaya 4 sɔrɔ o Desco 2 kɛra an bɛ se k'a fɔ u ye 70 sɔrɔ k'o don 60 donn'a la komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na o kɔni siɲɛ gale de kɔni ye nin ye Coupe d'Afrique des Nations kɔni kɛnɛ kan baptême de feu mais u sera ka CHAN kɔni u y'o participer siɲɛ 2 n b'a fɔ 2014 ale ni 2018 mais a 2 bɛɛ la bɔra premier tour de la mais k'a fɔ dɔrɔn 2018 CHAN u nana Mali éliminer fɔ anw fɛ yan o kɛla voilà nin kɔni an ka jɛkulu o équipe u nana cogo min na k'a fɔ ka u kɔni u nalen a bɛ bala mɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen kɔni u ka tigi sɔrɔ a ɲɛ ma ka sɔrɔ ka qualification sɔrɔ ka taga Coupe d'Afrique nin kɛnɛ kan voilà an bɛ se k'a fɔ n'i ye poule ta kɔni k'a lajɛ an yɛrɛ ka yeta la ni Tunisie kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ka d'a kan o b'an ɲɛ a bɛɛ lajɛlen la an bɛ se k'a fɔ Mali an bɛ se ka chance sɔrɔ ka kɛ jɔyɔrɔ 2nan kɔni ye a tala da o ma an kɔni an ɲɛ b'a la cogo min na Mali an kɔni bɛ se k'an ka tige sɔrɔ ka taga 8e de finale o kɛnɛ kan ka d'a kan jɛkulu kɔnɔ 6 de bɛ yen équipe 2 o bɛ qualifié jɛkulu 6 kɔni kɔnɔ mais meilleur 3e les 4 meilleurs 3e o fana bɛ qualifié ka fara 12 kan o dafa 16 la ka sɔrɔ ka 8e de finale o kɔni kɛ an bɛ se k'a fɔ an chance a ka bon hali n'a sɔrɔ Mohamed Magasuba a y'a yira ko Coupe d'Afrique i bɛnna poule nɔgɔ kɔnɔ i bɛnna poule gɛlɛn kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen i kɛ labɛn ɲɛnama de kɛ n'i sera ka labɛn ɲɛnama kɛ k'i ka laɲini ye min ye i bɛ se k'o kɛ compétition kɔnɔ hali n'i bɛnna poule kɔnɔ poule min i yɛrɛ b'a sous-estimer k'a fɔ ko nin kɔni ye ko n bɛ taga sisan n bɛ tɛmɛ i bɛ sɔrɔ i bɛ labɛn ɲɛnama kɛ ko i hakili bɛ min na k'i to n'o sɔrɔ o compétition kɔnɔna la o kuma na sa an b'a fɔ ale yɛrɛ ye n'a kɛ programme ɲɛnama bɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o ye ministère département des sports
olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa an bɛ se ka participation honorable kɛ cogo min na ni Coupe d'Afrique des Nations ale kɔni kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma voilà o kɔni o tun ye an ka jɛkulu cogo kɛcogo ye Tiyan Egypte i bɛ kɛnɛ kan wa Samba a musaka ko ka bon jamana bɛ yɔrɔ min na nin sisan a ka d'an ye an ka ye kɛnɛ kan an ka dugawu kɛ n'an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ walasa an bɛ se ka taga cogo min na kunnafoni dogodogonin min fɛnɛ bɛ yen ka se k'o ta k'o da an ka auditeurs ni auditrices bɛɛ lajɛlen ma u sigiyɔrɔ la ni Ala sɔnna ma ka da ka a bɛɛ lajɛlen tɛ bɔ jabaraninw na a dogodogonin misɛnmanin caman bɛ yen an de bɛ se k'o bɔ k'o da mɔgɔw ka se k'o faamuya cogo min na voilà k'a fɔ ko a bɛ ka bɔ télé la ko journaliste takun ko takun t'a la takun belebele b'a la ka da an ka mission a ka bon compétition kɔnɔ la kosɛbɛ olu auditeurs u bɛ fɛn caman mɛn u bɛ fɛn caman ye ni journalistes tɛ vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà an bɛ k'olu tulo u n'u ɲɛw de walasa u bɛ se ka kunnafoni jɛlen n'a sanumanw sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la u bɛ moyen b'a déplacer fɛngɛ voilà o kɔni an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ o tiɲɛ nin ye ok an ka dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma oui ni labɛnw sabatira oui an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Caire Faba la ani Suez n'Ala sɔnna ma ka kunnafoni min kɛ dɔrɔn k'a fɛngɛ an bɛ se k'a fɔ U20 olu fana kɔni bɛ olu donna kabalakaw fɛ yen déjà olu fana bɛ préparation na nin waati la Mamutu Kane Murle n'Ala ma basi kɛ o kɔɲɔ kan badenya ballon 2 kɔni ta Qatar si o kɔni laɲini kɛ ko Mali ka se ka taga u fɛ k'u ka badenya ballon 10 kɔni kɛ le 23 le 24 o badenya ballon 10 kɔni o bolo dalen don ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na Murle ale na ka cɛden 50 a n'o de kɔni bɛ k'a ko k'a bɛna dɔw lajɛ sinon k'a fɔ ko a bɛna a ka effectif tourner k'o tɛ dɛ mais a bɛna mɔgɔ kura dɔw lajɛ n'o sɔrɔ aw sera k'u a kun minɛ peut-être a bɛ se ka kɛ équipe renforcer n'o ye u bɛ kabalakaw fɛ yen u ni JAG la o bana 2 ni fu kɔni na voilà an bɛ se ka min kɔni fɔ nin waati la farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnna balontan ale hukumu kɔnɔna la baba kɔnɔ fo ka se farafinna bon sanfɛ ok Tijana an b'i bila yan oui an b'a fɔ k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna an bɛ i ka auditeurs ni auditrices bɛɛ lajɛlen fɔ Sidi Jabi a tulo b'an na an b'a fana fo kosɛbɛ Kayikaw fɛ yan ok merci beaucoup merci Farid Bulu Nyananje Kemne Mahamadou alias Samba Diallo Farid Bulu Nyananje Kemne la tío, tía la tío, farafina bedi da laula, egriso ba bedi da laula, ae ambe da maula, ae ambe dia uye, tía la tío. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio.
An segi kana tourna la ko safando hale kɔnɔna an yɛrɛ fɔ ko 16e édition hale finali ba o bɛ taa sibiri nata ni ala o yirana an ma cɛ bɛ taa jatakaw fɛ nin wagati na ani secrétaire administratif monsieur Kamara ale bɛ ligne na an na ɲɔgɔn sɔrɔ monsieur Kamara i ni su. Ouais, i ni su. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ se alhamdulilayi. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi tɛ alhamdulilayi Jalo. Nin wagati na i bɛ direct la radio la Kaizen ale sanfɛ. Ouais. Et final 16e édition tournoi Lac Safando. Ouais. Ni ala suna ma bɛ taa sibiri nata jata. Ouais. Mɔgɔya fara ale ni Sabusire Sambala. Ouais. Nin wagati na aw kɛlen bɛ ka labɛn ɲuman sabati. Voilà, n b'a cɛ n ka foli bɛ radio Kayi info mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye a n'a lamɛnbagaw. N bɛ kuma fɔ yan ka taa bila fo siyɔrɔ la. Bon, an filɛ nin ye k'an ka 16e édition 16e finale de ta Chameri le 20. Entre les deux équipes Moyafra et Sabusire Sambala. Bon, an b'a la ka labɛn caman labɛn finale in ɲɛ. Bon, an bɛ événement daminɛ kabini vendredi soir à partir de 21h. O b'a yira an bɛ si yen dɛ. Ouais. Ayiwa. Ni mɔgɔ bɛ se ka taa si yen, i bɛ taa si, problème foyi t'a la. Ok. An bɛ événement daminɛ vendredi à partir de 21h. Les deux troupes sont invitées, le troupe de Marina Djomogu et Mera. Voilà, on va d'amener comme le vendredi, Katabla pour samedi de soufflet final, de coup final. Ouais. Voilà, ni anga wolel da bela jelema ka tayan fo yoromina. Fɛn bɛ ka émission la mais an b'a a télé a bɛɛ fɛ min bɛ se ka taa jateya samedi le 20. Ou bisimila an bɛ ku yan. Parce que nin y'an siɲɛ 16 de 16e édition. 16 finale nin na an b'o o de ta. Kabini an ka tulo in daminɛ ka n'a bila bi alhamdulilayi an ka ala tanu mɛ ala barika. An ma a fɔ ko ni tournoi daminɛ ka na fo finale la ko finale ma taa ko gɛlɛya y'an sɔrɔ alhamdulilayi o ma kɛ fɔlɔ. An ma ala tanu ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina. An bɛ yɔrɔ min na sisan an sera yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔ. Équipe 13 de tun bɛ yen. Mais a bɛɛ bɔra ka mɔgɔ 2 dɔrɔn de to yen sisan n'o ye Moyafra et Sabusire Sambala. Bon olu ala ye olu de garijɛgɛ dɔ ɲinan finale la. An bɛ ala deli ala ka ɲuman lase ala ka ɲuman dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ma. Amina. Ni n'a fɔra k'i taara finale la o tɛ koba ye. Koba dɔ fana. N'i y'a ye du 13 kun bɛ tournoi la n'a fɔra ko u bɛɛ éliminera mɔgɔ 2 de taara o ye garijɛgɛ dɔ de ye. O fana ye tɔgɔ duman dɔ ye. Kosɛbɛ. An b'a ɲini le village organisateur n'o ye Jataya ye. An b'a ɲini u fɛ u ka tournoi finale u ka se ka organiser ko ɲuman. O dugu minnu bɛ wuli ka taa surtout les 2 finalistes Moyafra Sabusire Sambala. N'i y'a lajɛ yɛrɛ Moyafra ni Sabusire Sambala min b'u cɛ a taara 2 kilo ou bien 3 kilo ɲɔgɔnna bɔ. Olu dama mana ɲɔgɔn sɔrɔ finale la a bɛ comme dugu kelen équipe 2 bɛ taa finale ta. Kosɛbɛ. An b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛ finale duman ye u ka ballon ta ni fair play kɔnɔ. Ni min gagnera a bɛɛ de gagnera. Kosɛbɛ. Ni min cira fana a bɛɛ de cira. Ballon tan dɔ bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ. N'i y'a ye olu ye dugu de ci ka na fo nin yɔrɔ in na bi. Bon ni cira finale kɛnɛ kan o tɛ kojugu ye o tɛ koba ye fana. Ni min ye trophée ta a bɛ comme c'est tournoi Lac Safando bɛɛ de y'a ta. Kosɛbɛ. Ni min cira fana o bɛ comme tournoi Lac Safando mɔgɔ bɛɛ de cira. Ala an bɛ foli bila Jata ni Sabusire ni Moyafra bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka tournoi in ɲuman latɛmɛ nɔgɔya ni fɛn na. Amina. Ok, Mr. Kamara, ɲinan ta in 16e édition a denfaya bɛ jɔn bolo? Voilà, bon, je suis très content de me poser cette question. N'i y'a ye an kun ye an ka ko in bɛɛ kɛ ka n'a bila fo sisan n ka fɔ le vendredi passé. An y'an ka lettre ci Dr Diallo ma NPS. K'an b'a fɛ k'an ka tournoi in faya d'a ma. A ko problème t'a la k'a y'a accepté. Bon ɲinan parrain ye Dr Diallo NPS. Ale de ye parrain ye ɲinan. Voilà. Ok, Mr. Kamara an b'i bila yan. Ouais. Ni ala sɔnna ma depuis jumadon.
kay info la kɔnɔ an bɛ équipe wuli an bɛ taa si yen. Ouais, Inch'Allah, problème t'a la fin, moi, c'est qu'à si yen. Bon, à bɛɛ lajɛlen invité len don an bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Jateya. Jateya c'est une commune rurale de Marna Djombogo. Voilà, bon ni mɔgɔ bɛ se ka taa yen ni sera ka se Jateya kɔni vraiment a kɛra an bɛ taa tulon ni yɛlɛ la. An bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ Ala deli Ala kana fɛn bala ni fɛn ɲuman tɛ. Amina amina. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ni mɔgɔ min jɔra i sen kan i b'i sen sama k'a bɔ kɔrɔ i b'a fɔ yafa n ma. An bɛ taa min na an bɛ taa tulon ni yɛlɛ la an tɛ taa kɛlɛko la ni kɛlɛko yɔrɔ mɔgɔ si tɛ wuli k'an bɛ taa yen. Kosɛbɛ. Voilà, balontan bɛ cogo min na bi a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ. N'i y'a faamu a ka nɔgɔ mais n'i m'a faamu a ka gɛlɛn i bolo. Kosɛbɛ. Voilà, don dɔ la i bɛ ci don dɔ la fana i bɛ gagner. N'i cira i b'a bila i kunna ko à la prochaine fois i bɛ se ka gagner ka kupu ta. On bɛ profiter ka palmarès donni ni ma ni k'a sɔrɔ n'a t'i déranger. Minute fila b'i bolo. Voilà, parce que an filɛ nin ye yɔrɔ min na Sabsire ale filɛ nin ye ka taa siɲɛ 4 la finale kɛnɛ kan. Mɔgɔfra filɛ nin ye ka taa siɲɛ fɔlɔ la finale kɛnɛ kan. Bon, parce que Mɔgɔfra ka taa 2017 kana bila ɲinama palmarès ɲuman kɛ. Parce que 2017 u bɔra quart de finale la, 2018 ka éliminé demi-finale la. 2019 ala y'u garijɛgɛ don finale la. Bon, Sabsire olu famana kabini 2012 an b'a Ala deli bon ka taa finale in ta fair play kɔnɔ. Ka yira mɔgɔ la ko ne de bɛ se. Bon, n'i bɛ se i bɛ se ka ci fana i tɛ se i bɛ se ka gagner. Kosɛbɛ. Bon, balantan ye garijɛgɛ de quoi ni Ala ye min garijɛgɛ da la a bɛ komi an bɛɛ garijɛgɛ de b'a la. Bon, Ala ka ɲuman latɛmɛ an bɛɛ lajɛlen bolo baara in hɛrɛ kɔnɔ. Amina. Ok, merci. Ok, merci beaucoup an b'i bila yan. Ok, merci beaucoup. K'an bɛn waati wɛrɛ. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. La tio, tia la tio, farafina bedi da laula, egli soba bedi da laula, ae ambe da maula, ae ambe dia uye, tio tia la tio. Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio. Yona européen hamto keneka ta Espagne holugat le bisaba hankana holu blatan holu kera Espanyol Barcelona halen Alaves kera fla anikile Huska haleni Barca kera fu anfu Atletico Madrid halen Celta Vigo kera fla anfu Sevilla halen Betis kera saba anifla Real Valladolid halen Getafe kera fla anifla Atletico Bilbao halen Rayo Vallecano kera saba anifla okofe Real Sociedad halen Eibar kera kele anikele Girona halen Villarreal kera kele anfu Villarreal halen Valence halen Levante kera saba anikele Leganes halen Real Madrid mati bana kele anikele wala sa Barca halen benya pe kurubi wala aninani obabulu Atletico Madrid kurubi woro anduru Real Madrid halen joro sona kurubi woro anikele maire buteur la sa Lionel Messi bi bisaba anisaba obabulu Suarez bi muga Karim Benzema bitan anisegi Info, sport, société, éducation. Radio La Cayésienne, c'est plus qu'une radio.
Amita Angleterre lugatle bisaba ananina Leicester ale Newcastle matibana kele anfugata Newcastle ale kanna Tottenham ale Huddersfield ogusio kera nani anfu Bournemouth ale takamana Brighton ale tiokera duru anifu ola Burnley ale Cardiff kera pla anfu Fulham ale Everton okera pla anfu Southampton ale Wolverhampton okera saba ankele Manchester United ale West Ham okera pla ankele Crystal Palace ale Man City okera saba ankele kata Man City ale kanno Liverpool ale Chelsea okera pla anfu ola joroko la Liverpool ale nyafe kurubi shegi ani duru Jorok na Manchester City kuru bi segi ani saba Tottenham jorok na kuru bi woro ani wulula Chelsea jorok na kuru bi woro ani woro Mohamed Salah ale merbidaru gatetila sa bita ani konto babulu gata se agero ma bita ani konto Sadio Mane bita ani segi Farid gulu nyananje kemne Mahamadou alias Sambajan. Farid gulu nyananje kemne Amita Italie tlemuga segina otana Italie ale fe amaluna gapo Spal ale Juventus hokera plan kile kata Spal ale kanwa Aisromo ale Udinese hokera kile anifu la Milan AC ale Lazio Roma hokera kile anifu Kofe Torino ale Cagliari hokera kile ankele Fiorentina ale Bologna hokera fu anfu Sampdoria ale Genoa hokera pla anfu Sassuolo ale Parma hokera fu anfu Chievo Verona ale Binaga su Napoli nyakoro hokera saba ankele Inter ale Fiorentina Augusto hokera saba ankele Atalanta ale Empoli hokera fu anfu Joroko la Juventus ale nyafe kurubi shegi annani Joroko na Napoli kurubi woro ani woro la bablo Inter Joroko na kurubi woro Merbiteru la sa Cagliari la ale nyafe bimuga ani bablo Piatek bimuga ani kele Zapata bimuga obale bolo Italie championnat au Canada Amita Franci lugat le bisaba alfana otana Dijon ale Amiens krafu anfu Nantes Lyon krafla ankele Marseille ale Nîmes krafla ankele Caen ale Angers kra kelen fugata Angers ale kanna Monaco ale Reims krafu anfu Strasbourg ale Guingamp kra saba ani saba Montpellier ale Toulouse krafla ankele Rennes ale Nice krafu anfu Saint-Étienne ale Bordeaux kra saba anfu Lille ale PSG Augusto kera duru anikele joroko la Paris Saint-Germain ale kon menyafe kurubi shega anikele obabulo Lille joroko na kurubi oro annani joroko na Lyon ale be kurubi duru obabulo merbiteur la sa Mbappé ale menyafe kurumuga ani wolo la Nicolas Pepe ale na joroko na bita ani kononton obabulo Cavani bita ani wolo la Mbappé ale menyafe bimuga ani wolo la obale bulo France championnat au Canada Sony Ligue des Champions Amadou ale Canada Farid gulu nyananje kemne Mahamadou alias Sambajan. Farid gulu nyananje kemne Ligue des Champions quart de finale match retour au match obetamna sini talata hani alawrana Juventus alebe Ajax Amsterdam kabo Hollanda o bismillah match alila otana Hollanda jamana ka match obana kele ani kele o wakati kele na Barça ale Manchester United o bismillah match alila Barça ale kontra gagner Manchester fi okra kele an fu Araba Porto ale Liverpool olube nyon soro o match ale la Liverpool ale seba soro okera pla anfu
o waati kelen fana City ale Tottenham olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la o kɛra 1-0 ka taa Tottenham ale kanuna o la sa sini talata Juventus Ajax Amsterdam, Barcelone Manchester United, araba Porto ale Liverpool olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Manchester City ale Tottenham olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Farigolo nyananje kemnengo. Mahamadou alias Sambajal. Farigolo nyananje kemnengo. DJ wakati ale corona ambe la jega mo damanon ta anyo fo tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations okono okera Tunisie, Mali, Angola, Mauritanie ole poul kele Tunisie, Mali, Angola ani Mauritanie ola awre nyabe ni poul na chogodi Mali bolo 21 59 06 20 21 59 06 20 na wele ke ambota direct la ko sega aw hakilata di poulin kamali ga poul ga Coupe d'Afrique ale keneka Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola groupe E o konana obsega wele ke 21 59 06 20. Abiba music, yeah. Jabba music, mo folo ale be ne jurlo Ansu somro aba Ansu somro kabomi okay ye korofo famu okay maliga pullo anya bala chugodi male wona be bopulu ame bopulina male okay o famuna merci beaucoup ça sera la fin deuxième place ou deuxième place pour c'est très bien ok merci beaucoup Radio La Kaizen émission Farikolo Nyonaje 21 59 06 20 tirage soro okera Tunisie, Mali, Angola, Mauritanie olube poul kelena awya Mali gardige la chugodi dobe ne jurla Ansu Sumobeli e troche e toni jam gabomi Diallo aba maganda mbele ko babu damele sawa sawa alhamdulillah gabo kawdu okay ye korofo famu Mali ko be do mono ne Tunisie la je Mali la je ka Mauritanie la je Angola la je anga position na e matara règlement kena anga bo benye donc o anga se ka po ka première okay voilà donc se ka po ambe nya pela de ambe sira le nya pela de la nonte ambe pulung on nawo ambe bo ala sona okay Diallo merci Damele oro antene mago bila okay so ni mbita kofe so nani jigna dro se ga anta nala sunama voilà ndum ma fe ka fendo okay me jigin sani jigna soro nem so bandro se ga wele ke mbi kono Radio La Kaizen ale kunkando abse ga message funa tire sama jalo ka numéro la 76 28 25 39 76 28 25 39 o sama jalo ka numéro dobe ne jurlo Ansu allo salam alaikum wa alaikum salam somo bien ito on jam kabomi Mor jara laga segu Mor jara kabol gal segu iye baro famu aw nyapa ande pulla wala be go pulla ame bo nala sama okay nala sama okay merci ame legal segu ko bela jelen ko ni watina 21 59 06 20 21 59 06 20 o fixé debe ne jurla no watina tiji tagara wala sa portable la o 76 28 25 39 76 28 25 39 na gosi on sama jalo ro nyon soro direct la tak tak debe ne jurla allo Ansu somo basi fuita yeradu aba jalo itogoni jam kawami we Lasna Traoré ok Traoré ça va vraiment ok ye korofo famu wonya korofo famu moi bolo oui bon en fait
balogan ma nɔgɔn quoi. Mais chance kɔni bɛ Mali bolo n'i y'a Mali ka parcours lajɛ. Voilà parce que an ka parcours la vraiment an ma défaite ta o ye point fort dɔ ye. Et puis vu l'espérance d'abord de l'équipe aussi. Voilà bon moi t'en la première espérance qu'on a ɲinan quoi. Mais c'est des équipes qu'il faut se méfier beaucoup. Oui. Vraiment. Voilà au président yɔrɔ quoi. Qui bɛ jɔ foni dɔ la o bɛ se k'i siri. Voilà o yɛrɛ bamanankan de. A tɛna kɛ i y'a bamanankan fɔ yan. Ok merci beaucoup i Traoré. Ok au fait ne tun bɛ ka question dɔ poser ne tun tɛ se k'a jaabi o la. Ne ka sɔrɔ chaque poule jamana joli bɛna qualifier sa. Chaque poule jamana fila bɛ qualifier. Ani troisième ɲɛnama 4 u b'olu tɔmɔ ka o fara kan. Voilà merci bien n y'a faamu. Merci Traoré. Ok merci Diallo. Radio La Kaizen ale de kunkan don 21 59 06 20 wagati min dira ma wagati dafara walasa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a daminɛ jɛmukan y'a daminɛ ka na bila sisan na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ni ce aw ka kanu na hali bi ka ɲɛsin araso ma ka ɲɛsin jɛmukan ma n'o ye émission farikolo ɲɛnajɛ ne ye kɛrɛfɛ juru la su in na Jijɛ Kalisa an b'a fɔ Jawara Nawari Gole a sɔrɔ mɔgɔ siri micro la Samba Diallo ne b'a fɔ k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Info, sport, société, éducation. Radio La Kayésienne, c'est plus qu'une radio. Vous écoutez Radio La Kayésienne sur 102.2 FM. 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 Sur 102.2 FM.